जय जगन्नाथ ओडिपिक चैनल आपन को स्वागत। आज नूतन अध्याय आम सम्मुख में अच्छा श्रीजुक्त दिव्य सिंह हरिचंदन बाबू। तांकुठु आमे ये जो कली जुगर आउ मीनशनि प्रभाव में कौन सब घटब ओडिशा पाई कौन अच्छी आउ मीनशनि केबेठु चलन है आउ यहाँ केते दिन रहिबो ए संपर्क में तथ्य सविशेष तथ्य नवा आ मीनशनि चलन जोगु प्रकृति में कौन कौन सब घटब जहाँ मालिकार लेखाई भविष्य मालिकार कौन सब लेखाई आउ महाप्रभु पंचसखा कौन बाणी अच्छी अच्युतानंद मालिकार कौन सब लिखिं आसतु तांका सहित सीधा कथबार्ता कर जानिबा। आज्ञा नमस्कार। नमस्कार। आम दर्शक बंधु को जनइबे कि ए मीनशनि अर्थ कौन? जय अच्युतानंद। अच्युतानंद तांका भविष्य मालिकार प्रमाण कले मीन राशि की शनिश्चर जीव ओडिशा नष्ट भ्रष्ट होइजीव। जेतेबेले मीन राशि की शनि गमन करिवे सेतेबेले समग्र पृथ्वी तो जहाँ नष्ट हम हम किंतु आम ओडिशार मध्य बहुत किसी नष्ट हम। कौन नष्ट हम ना बद्य न धरी नाड़ीर दोष नाड़ी धरिले करिब बाकिस। बद्य बा डाक्तर माने रोग चिन्हि पारिबेनी से माने जो औषध देवे ता खाइले भी रोगी मरीजीव। मीन राशि की शनि आसिले आउ कौन हम ना चालू चालू मरुथिबे नर नारी गण खाऊ खाऊ पड़िण जे हराइबे प्राण। लोक मैंने बाटर चली चली जाऊे कि हठात ढली पड़े ना प्राण छाड़ीज। लोके खाई बसी प्राण भी छाड़ीज। खाऊ खाऊ मरुथिबे नर नारी गण ये हम। आउ कौन हम आकाशु अग्नि बरसा हेब बारे जान कोठा चाल पोड़ी भस्म होइजीव पुण। ये मीन राशि की शनि जो 2.5 वर्ष आसवे 29/3/2025 ठारू 2 वर्ष 6 मास पर्यंत मीन राशि रे शनि अवस्थान करेंगे। ये भितर कौन हम ये 2 वर्ष 6 मास मध्य आकाश रु अग्नि वर्षा हम कोठा घर चाल घर ये सब पड़ी भस्मीभूत हो। आउ कौन हम ना अकाल वज्रपात प्राणी नाश जीव नाही नथी बत कहीं शबद शुभिव। असमय वज्रपात हम ऋतुर परिवर्तन हम। वर्षा ऋतु ग्रीष्म अनुभूत हेब एवं ग्रीष्म ऋतु वर्षार भी अनुभूत हम। एमती असमय वज्रपात हम से वज्रपात बहुत प्राणी मरवे। अकाल वज्रपात प्राणी नाश जीव नाही नथिबत कहीं शब्द शुभिव। कुआड़े किसी शब्द कुआड़े किसी नथिबो कुआड़े खड़खड़ नथिबो कि कुआड़े पड़ू नथिबो किंतु आकाश एमती शब्द हम जे लोक मैंने स्तब्ध होमती। आमर जमी 1923 मसीह 2 थर शब्द होती 24 मसीह गोटे थर शब्द होती बालेश्वर भद्रक जाजपुर एरिया लोक भी शुणी कहले अकाल वज्रपात प्राणी नाश जीव नाही नथिबत कहीं शबद शुभिव। आउ कौन हम ना यही 24 अंक शेष 25 अंकर उद्देश्य 84 काठी गंगा जल गुपते पशिबे पाताल। 2024 मसीहा जो शेष हो 2025 मसीहा आसो से कौन हम ना 84 काठी गंगा जल गुपते पशिबे पाताल। नई नाल पोखरी तो सबु जीव सुखी भूतल पानी उपरे समस्त आखि। 2025 मसीह नई गड़िया पोखरी कूह ये सब सुखीज
लोक मैंने पानी पाइक बड़ हैरान हे तेणु एमती असुविधा लोक मानक पड़ो जे लोक मैंने दुर्भिक्षे सब नष्ट हे दुष्ट को दुर्भिक्षे नासीबु भक्त को अन्न छत्र देबु जे भक्त चिंती बटी जा प्राप्त कराइबु ता 2025 मसीह एमती दुर्भिक्ष पड़ो जे दुष्ट माने सब विनाश हे भक्त माने खाया बिना जो छटपट हे जो भक्त जहाँ चिंता करिवो ता पाखरे मु ता नहीं पहुँचेदेवी ताको भगवान कहते अर्जुन को कृष्ण कहते एमती समय आसिले मु भक्त मानक रक्षा करी एवं दुष्ट मानक विनाश करी गीतार जमी आम व्यासदेव लिखिं परित्राणाय साधूना विनाशाय तो दुष्कृतम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि जुगे जुगे प्रति जुगरे मु धर्म स्थापन करने जन्म हुए एवं दुष्ट मानक विनाश करे शिष्ट मानक फाड़े माने एमती यही प्रकार असुविधा मु सब प्राणी मानक मारिबी आउ किमिति असुविधा पड़ो ना मिथुन मासरे मीन नाश हेबे मही हेब भराग्रस्त विष बेनी नव समीर संजोगे बासुकी जे अस्त व्यस्त मिथुन मास कहले आषाढ़ मास जमी आम बैशाख ज्येष्ठ आषाढ़ गणुचे सेमती आपणकर मेष वृष मिथुन संस्कृत में बैशाख मास को मेष मास कहुए वृष कहले आपणकर ज्येष्ठ मास मिथुन कहले आपणकर आषाढ़ मास आषाढ़ श्रावण हूँ वर्षा ऋतु वर्षार आषाढ़ श्रावण मेघ बरसे घन घन तेणु वर्षा ऋतु मैंने एमती खरा हे मिथुन मासरे मीन नाश हे मही हेब भराग्रस्त जिते आषाढ़ मस होते एत जोर रे खरा हे जे बासुकी अस्तव्यस्त हेब बार बार करी मुंड हलाइब सही न पार भरा स्थाने स्थाने जल उत्पात होइब प्राणी होइजिबे सारा 2025 मसीहा जो आषाढ़ मास आसी पहुँचो से नई नाल पोखरी सब सुखीज मीन अर्थ माछ लोक मैंने खाया पाइबेनी माछ मैंने भी जल में आगे रही कहीं पानी सुखीज नई नाल पोखरी तो सबू जीव सुखी तेणु माछ मिलबे मही हेब भराग्रस्त विष बेनी नव समीर संजोगे बासुकी जे अस्तव्यस्त विष अर्थ 20 ताको बेनी गुण कला 40 से 9 मिसाई 49 49 मूर्ति धरी बहिब पवन द्वादश सूर्यर तेज हेब 13 दिन 49 मूर्ति धरी पवन बहिब तो जोर रे बात्या हम 13 दिन पर्यंत 12टा सूर्यंकर किरण पड़ो गोटे सूर्यर किरण संभाड़ा लोक मान पाखे असंभव ये सूर्य गोटे सूर्यर जिते जोर किरण तार 12 गुण सूर्य ताप बढ़ीज लोक मैंने सब डहल विकल सब मरे पोक मती मला भली लोक सब मरिकी पड़े एत लोक मरवे जे सबुदिन मला सब श्मशान देखिब श्मशान घाटे मड़ाक मेलन जन्मिब प्रतिदिन प्रति गाँव मशाणी जलुथ गोटाए सब पड़ा सारी नथिबो आउ गोटे सब जाए पहुँचो माने एते लोक मरवे यही 2 वर्ष 6 मास मध्य मीन राशि की शनि 29/3/2025 आसला आज प्राय 1 मास 1 दिन प्राय भोग होगा आहरी 2 वर्ष 5 मास मीन राशि शनि ये 2 वर्ष 5 मास भितर आपण मानकर एते असुविधा पड़ो जे भारतर प्राय 66 कोटी लोक मरवे भारतर लोकसंख्या होती आपणकर 19 कोटी भारतर लोकसंख्या ये भारतर लोकसंख्या जो 140 कोटी बोली सबुआड़े प्रचार चलती 140 कोटी तो नुह ये 100 आपणकर 135 कोटी लोक एथुरु 35-36 कोटी लोक होती विदेशर विदेश लोक मैंने सब पलैजे आउ जतक रे तक ही मरीजे कि भारतर 19 कोटी लोक संख्यारू से 66 कोटी लोक भारतर मरवे आउ 33 कोटी लोक रे भारत में विदेश में भी बहुत नष्ट कहली प्राय केतक अकाल वज्रपात मरवे केतक रोग जंत्रणा मरवे जमी आपणकर महामारी गुड़े लोक क्षय होगले महामारी समग्र पृथ्वी गोटे लोक क्षय होले अच्युत कौन लिखी
ଦୁଇ ବିଷ ଦେବେ ବର୍ଷ ବୋଲାଇବ ମହାବୀତିପାତ ହେବ ଅଜଣା ରୋଗରେ ନାଶ ଯିବେ ସର୍ବେ ହାହାକାର ପଡ଼ିଯିବ ବହୁ ମହାମାରୀ ବିଚକ୍ଷଣ ଭାବେ ଗ୍ରାସିବେ ସାରା ଅବନି ବୁଦ୍ଧି ବଳ ସବୁ ବିଫଳ ହୋଇବ ପ୍ରତ୍ୟାପତ୍ୟ ମିଳିବନି। ଦୁଇ ବିଂଶ ବିଂଶ ଅର୍ଥ 20 ଦୁଇଟା ବିଂଶ କଲେ 2ଟା 20 ଅର୍ଥ 2020 ମସିହା ଯେତେବେଳେ ହେବ ସେତେବେଳେ ମହାବିତ୍ପାତ ହେବ ଏବଂ ବହୁତ ମହାମାରୀ ରୋଗ ହେବ। ଆପଣଙ୍କର 4ଟା ମହାମାରୀ ଆସିଛି, ଗୋଟାଏ ମହାମାରୀ ନୁହଁ। ସେ କହିଲେ ସାରା ଅବନି ଗ୍ରାସିବ, ଖାଲି ଓଡ଼ିଶାକୁ ନୁହଁ କି ଭାରତକୁ ନୁହଁ, ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ଏ ମହାମାରୀ ଘଟିବ। ସେ 600 ବର୍ଷ ତଳେ ଲେଖିଥିଲେ, ଆପଣଙ୍କର 2020 ମସିହାରେ ଭୋଗ ହେଲା, ମହାମାରୀ ଆସିଲା। ତାଙ୍କ ଲେଖା କେଉଁଠି ଭୁଲ ହେଇନି କି ହେବ ନାହିଁ। ସେ ଯାହା ଲେଖିଛନ୍ତି ତାହା ସବୁ ଘଟିଛି। ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ, ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ମୋର ଖସିବ ପଥର ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷୀ ବସିବ ଯେ ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭର। ବଡ଼ ଦେଉଳ ପଥର ଖସି ପଡ଼ୁଥିବ ଥରକୁ ଥର ଦେଖିବୁ ଭେନିରେଟର। 600 ବର୍ଷ ତଳେ ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଏବେ ବଡ଼ ଦେଉଳରୁ ଆପଣଙ୍କର 23 ଥର ପଥର ଖସିଲାଣି, ନାଇଁ କି? ବୃଦ୍ଧ ପକ୍ଷ ତ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ଆପଣଙ୍କର ପତାକା ଦାଣ୍ଡ ଉପରେ, ଅରୁଣ ସ୍ତମ୍ଭ ଉପରେ, ଦେଉଳ ଚୂଳରେ ଶାଗୁଣା ପକ୍ଷୀ ବସିଲାଣି। ସେ ଲେଖିଥିଲେ ବସିଲା ନା ନାହିଁ? ରତ୍ନ ଚାନ୍ଦୁ ଆରେ ମୋର ଲାଗିବ ନଳ, ରଥ ଚାନ୍ଦରେ ନିଆଁ ଲାଗିଲା କି ନାହିଁ? ଯେମିତି ଲେଖିଥିଲେ ସବୁ ଘଟିଛି। ଏବେ ସେଇ ଲେଖା ଗୁଡ଼ାକ ମାନେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ସେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ତାର ଗୋଟିଏ ଲେଖା ଗୋଟିଏ ଭୁଲ ହେଇନାହିଁ। ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ମିଥୁନ ମାସରେ ମୀନ ନାଶ ହେବ, ମହି ହେବ ଭରାଗ୍ରସ୍ତ, ବିଷ ବେନି ନବ ସମୀର ସଂଯୋଗେ ବାସୁ କି ଯେ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ବାର ବାର କରି ମୁଣ୍ଡ ହଲାଇବ ସହି ନ ପାରିବ ଭରା, ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଜଳ ଉତ୍ପାତ ହୋଇବ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଯିବେ ସାରା। ବାସୁକି ମୁଣ୍ଡ ହଲେଇବା ମାନେ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ତେଣୁ ଭୂମିକମ୍ପେ ପ୍ରକମ୍ପିତ ହୋଇବ ଧରଣୀ, ମାଟି ତଳେ ଲୁଚିଯିବ ଯେ କୋଠା ବାଡ଼ି ପୁଣି। ଯେମିତି ଏଇ 15 ଦିନ ତଳେ କି ମାସକ ତଳେ ଆପଣଙ୍କର ମିଆଁମାରରେ ଯେମିତି ଏଇ ମାସରେ ଗଲା ମାସରେ ହେଲା, ମିଆଁମାରରେ ଭୂମିକମ୍ପରେ ଯେମିତି 1000 କୋଠା ଘର ସବୁ ପତାଳରେ ପଶିଗଲା, ସେମିତି ବହୁତ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ। ସେଥିରେ ଘରଦ୍ୱାର ସବୁ ଲୋକମାନଙ୍କର ନଷ୍ଟ ହେବ। ଭୂମିକମ୍ପରେ ଲୋକ ନଷ୍ଟ ହେବେ। ପୁଣି ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଆପଣଙ୍କ ବନ୍ୟା ହେବ। ବନ୍ୟାରେ ବି କେତେ ଲୋକ ମରିଯିବେ, ବାତ୍ୟାରେ ବି କେତେ ଲୋକ ମରିବେ, ଇଏ ଘୁମା ରୋଗରେ କେତେ ଲୋକ ଚାଲୁ ଚାଲୁ ପଡ଼ିକିରି ପ୍ରାଣ ହରାଇବେ, କିଏ ଖାଉ ଖାଉ ପ୍ରାଣ ହରାଇବ। ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିପଦ ସବୁ ଆସିବ। ସେଥିରେ ବହୁତ ଲୋକ ମରିବେ। ୟାର ଗୋଟେ ସଙ୍କେତ କ'ଣ? ଇଏ ସଙ୍କେତଟା କ'ଣ? ଯେତେବେଳେ ଦେଖିବ ଦେଶ ସରକାର ବା ରାଜ୍ୟ ସରକାର, ଭାରତର ଦେଶ ସରକାର ଏବଂ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବିଦେଶୁ ବେପାରୀ ଆଣିବେ ଡାକି, ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ଟେକି। ବିଦେଶରୁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ସବୁ ଡାକି ଆଣିବେ। ଆପଣ ଇଂଲଣ୍ଡ, ଫ୍ରାନ୍ସ, ଜାପାନ, ଜର୍ମାନ, ଆମେରିକା, ଚୀନ, ଏଠୁ ସବୁ ବେପାରୀମାନଙ୍କୁ ଡାକି ଆଣିବେ। ଗୁପତେ ଦେବେ, ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ଟେକି। ଦେଶକୁ ତାଙ୍କ ହାତରେ ଟେକି ଦେବେ। ସେମାନେ ସବୁ କମ୍ପାନୀ ସ୍ଥାପନ କରି ସବୁ ରୋଜଗାର ବହୁତ ବଢ଼େଇବେ। ବିଦେଶରୁ ଦେଶ ମଧ୍ୟକୁ ଆସିବେ ଦଳ ଦଳ ବଣିଜାରୀ, ଭାରତ ପକ୍ଷରୁ ଧନ ହରି ନେବେ ଦେଶ ହେବ ହତ ଚିରି। ଦଳ ଦଳ ବଣିଜାରୀ ମାନେ ସବୁ ଆମ ଭାରତକୁ ଆସିବେ, ଭାରତ ସବୁ ଧନ ସବୁ ହରିକି ନେବେ। ତେଣୁ ଏମିତି ସମୟ ଆସି ଦେଖିବ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସେତେବେଳେ ଚୋର ତସ୍କର ମେଳି ବାନ୍ଧି ପୁଣ, ଗୁପତେ ଦେଶ କରିବେ ଶାସନ, ବିଦେଶୁ ବେପାରୀ ଆଣିବେ ଡାକି, ଗୁପତେ ଦେଶକୁ ଦେବେ ସେ ଟେକି। ତେଣୁ ଏମିତି ସମୟଟା ଦେଖିବ, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକମ୍ପ ହେବ, ଅଜଣା ରୋଗ ଆସି ପହଞ୍ଚିବ, ବାତ୍ୟା ହେବ, ବନ୍ୟା ହେବ, ଏମିତି ସବୁ ଲୋକମାନେ ମରିବାକୁ ଯିବେ। ତେଣୁ ଦୁଷ୍ଟମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ବିନାଶ କରିବି ଏବଂ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରିବି। ଆଉ କ'ଣ ବିପଦ ପଡ଼ିବ? ଏ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାରତ ଏବଂ ପାକିସ୍ତାନର ଯୁଦ୍ଧ ହେବ। ଏଇ 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଭିତରେ ମାନେ 2025 ମାର୍ଚ୍ଚ 29 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କର ସେପ୍ଟେମ୍ବର 29 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, 2027 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଏଇ 2 ବର୍ଷ 6 ମାସ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କର 13 ମାସେ ତୃତୀୟ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ ଲାଗିବ। ଯେମିତି ପ୍ରଥମ ବିଶ୍ୱଯୁଦ୍ଧ 2013ରୁ 2019
द्वितीय विश्वयुद्ध 2039 रु 2045 सेमती तृतीय विश्वयुद्ध आपणकर 2026 मसीह लगे। यही तृतीय विश्वयुद्ध रे 13 मासे काल 200 पर ठूल लगी रहिबो तृतीय महासमर। यही भारत संगे पाकिस्तान टी रंगे काश्मीर पाई करिबो समर घोर। 13 मास पर्यंत तृतीय विश्वयुद्ध लगे। यही भारत संगे आपणकर पाकिस्तान काश्मीर को नवापाई युद्ध करिबो। यही भारत संगे पाकिस्तान टी रंगे काश्मीर पाई करिबो समर घोर। ये जो युद्ध हम ये युद्ध रे कौन हम ना पुणी चीन सैन्य तुर्की इराक जान ब्रिटिश दे अमेरिका सर्वे मिलिन पाकिस्तान को बल अस्त्र शस्त्र आवर जोगाई देवे एक कथा निश्चित ज्ञान। आपणकर चीन तुर्की ईरान इराक इंग्लैंड आदि देश माने सबू पाकिस्तान को साहाय्य करेंगे। ताकू धन रत्न ठू आरंभ करी सैन्य गोली गोला बारूद ये सब जाकि देवे पाकिस्तान को साहाय्य करेंगे। यह देखी रुषिया आसी होइबो ठिया भारत समर क्षेत्र से कुटिया। रुषिया देख तृतीय विश्वयुद्ध आरंभ होगा समस्ते पाकिस्तान को साहाय्य कले सी भारत सपेक्ष रहीकि युद्ध कर। आउ कौन हम ना जापानर राग थीबो हिरोशिमा कथा पकाई थी बम युद्धरे जानी था। आपणकर द्वितीय विश्वयुद्ध 1939 रु 1945 मसीहा पर्यंत चलता से 1945 मसीह अमेरिका जापानर नागासाकी आ हिरोशिमा सहर उपर बम पकईकरी नष्ट करदेला। अद्यावधि से जगार दुब भी कलुनी ता चारिपट गाँ गंडा एत पिला जन्म होती समस्ते विकलांग हो। तेणु से रागटा जापानर थी अमेरिका तो पकईकरी जापान को नष्ट कर। तेणु अमेरिका पाकिस्तान पटे गला तेणु जापान आसो भारत पटे बुझे आज्ञा। से ही राग नलिभिब जापानर जान भारत सपक्ष रही आरंभिब रण। भारत सपक्ष जापान आसो जापानर अनुरोधे जर्मान मिशिब भारत सपक्ष से युद्ध आरंभिब। जर्मान भारत सपक्ष आसो जर्मान जापान रुषिया भारत गोटे पटे एवं आउ सब देश गोटे पटे ये तृतीय विश्वयुद्ध चलो। ये युद्ध चलिया भितर भगवान ये कथा संभाली पारे। तेणु भगवान ओडिशा रे आपण मान जन्म लाभ करेंगे। भारत जे भगवान जन्मस्थान अनिष्ट घटिले पुणी नुआ हेब जन्म। दुष्कृत विकार पतित हटिगले जान भारत उपरे स्वर्ग करिवे स्थापन। भारत दुष्कृत विकार एवं उन्नत जाति प्रथा हटिଯିव से भगवान ये भारत वर्ष रे वैकुंठपुर स्थापन करेंगे। वैकुंठ विष्णुपुर जमी सब शांति स्थापन कि भारत मध्य सेमती शांतिर देश हिसाब से आप सी कहीं कथा कहली अच्युतानंद कहले बरफ गढ़ रही उत्तर मेरु रे से तरलिब धीरे धीरे सूर्यंक रश्मि रे रौद तापे जेते बेले ये पृथ्वी जलिब सेते बेले ये बरफ गड़ तरलिब। आपणकर उत्तर मेरु रे बरफर पहाड़ अच्छी जितेबले 2025 मसीह रौद्र तापे मैंने सूर्यंकर प्रचंड किरण रे जो पृथ्वी जलिया लगे से ये बरफ गड़ तरलिब। बही बपा निरसुओ समुद्र को जान आटलांटिक बढ़ीजीव कहीं केते गुण। 1528 मसीह आपण मानकर स्कूल कॉलेज बा चारछाड़ी मानक जो पाठ पिलाने पढ़ुले जो पाठ जाना को असंभव थिला आपणकर भारत रे केते पृथ्वी रे केतेटा महादेश अच्छी केतेटा महासागर अच्छी जमी जो एवं पेतना पिला पढ़ुंट सेमती आपण मानकर दक्षिण महासागर उत्तर महासागर भारत महासागर प्रशांत महासागर आटलांटिक महासागर अच्छी सागर सब अच्छी से कहले बरफ गड़ तरलिब से आटलांटिक बढ़ीजीव कहीं केते गुण। आटलांटिक महासागर बरफ तलिया पानी रे से बहुत गुण बढ़ीजीव
କ'ଣ ହେବ ନା ଆମେରିକା ଦେଶ ଭାଇ ମୂଳୁ ଧ୍ୱଂସ ଯିବ ଏ ଗର୍ବରେ ଜଳିବ ଦେବେ ବିଶ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ହେବ ବିଶ୍ୱରେ ମୁଖ୍ୟ ବୋଲି ବିଶ୍ୱରେ ପ୍ରଧାନ ବୋଲି ବା ପ୍ରଥମ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ଆମେରିକା ଗର୍ବ କରିବ ସେତେବେଳେ କ'ଣ ହେବ ତାର ଆମେରିକା ଦେଶ ଭାଇ ମୂଳୁ ଧ୍ୱଂସ ଯିବ ଗର୍ବରେ ଜଳିବ ଦେବେ ବିଶ୍ୱ ମୁଖ୍ୟ ହେବ କାହାରିଗ ରବ ସହି ନପାରିବେ ଧାତା ଉଡ଼ାଇ ଦେବେ ତାହାକୁ ବୁଡ଼ାଇବେ ମଥା କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ତାର ଧ୍ୱଂସ ହେଇଯିବ ଆଉ କେତେକ ଅଞ୍ଚଳ ତାର ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ଆମେରିକାର ଯେମିତି ବ୍ରାଜିଲ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶ ଏଟା ଜଳରେ ବୁଡ଼ିଯିବ ତେଣୁ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ଦାନା ପାଣି ଖାଇବାକୁ ମିଳିବନି ଅଟୋମେଟିକ୍ ସେମାନେ ମରିବେ ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ସବୁ ଦେଶମାନେ ନଷ୍ଟ ହେବେ କେତେକ ସେ ପୁରା କହିଲେ ଯେ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ସବୁ ଦେଶ ଯିବ ମହାସାଗର ଜଳରେ ଡୁବ ମାରୁଥିବ କେବଳ ଭାରତକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆଉ ଯେତେ ଦେଶ ଅଛି ସବୁ ଦେଶରେ ବହୁତ କ୍ଷତି ହେବ କିନ୍ତୁ ଭାରତର କମ୍ କ୍ଷତି ହେବ ଭାରତ ଯେ ଭଗବାନଙ୍କର ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଅନିଷ୍ଟ ଘଟିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ନୂଆ ହେବ ଜନ୍ମ ବୁଝିଲେ ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଭଗବାନ ଭାରତରେ ଜନ୍ମ ଲାଭ କରିଛନ୍ତି ଯେତେବେଳେ ଭାରତରୁ ଆପଣଙ୍କର ପୃଥିବୀରୁ ସବୁଯାକ ଧର୍ମ ଲୋପ ହୋଇଯିବ କେବଳ ଆପଣଙ୍କର ସନାତନ ଧର୍ମ ଏକମାଟକ ରହିବ ହିନ୍ଦୁ ଈଶ ଲାମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଏକ ଧର୍ମ କହି ଏ ନ ବୁଝିବା ହେତୁତ୍ରୟ ମାର୍ଗରେ ଚଳଇ ଯେତେବେଳେ ବୁଝିଯିବେ ଏ ବିଶ୍ୱବାସୀ ଜନ ସକଳ ଜୀବନ କର୍ତ୍ତା ଏକ ଭଗବାନ ସେତେବେଳେ ଧର୍ମମାନ ମୀମାଂସା ହୋଇବ ବିପ୍ଳବ ବଗ ବିଷୟ ରଡ଼ି ନ ଛାଡ଼ିବ ହିନ୍ଦୁ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ମୁସଲମାନ ଗୋଟେ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି ଧର୍ମ ନୁହେଁ ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲମାନ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବୌଦ୍ଧ ଜୈନ ଆଦି ସମସ୍ତେ ବୁଝିଯିବେ ଏଗୁଡ଼ାକ ଧର୍ମ ନୁହେଁ ହେଉଛି ସମ୍ପ୍ରଦାୟ କେବଳ ଧର୍ମ ହେଉଛି ଏକମାତ୍ର ସନାତନ ଧର୍ମ ସନାତନ ଧର୍ମ ଏକା ପୃଥିବୀରେ ରହିବ ଆଉ ସବୁ ଧର୍ମ ଯେତେ ଲୋପ ହୋଇଯିବ ତେଣୁ ଭଗବାନ ସନାତନ ଧର୍ମକୁ ସ୍ଥାପନ କରିବେ ଭାରତବର୍ଷର ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭଗବାନ 2027 ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଏ ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ହୋଇଯିବ ପୁଣି ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆସିବ ଭାରତକୁ 8 ଭାଗ କରି ଭଗବାନ 8ଟି ରାଜା ସ୍ଥାପନ କରିବେ ନିଜେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ରାଜା ହେବେ ସେ କହିଲେ ଆପଣଙ୍କର ହାଡ଼ିଦାସ ତାଙ୍କ ଗ୍ରନ୍ଥାବଳୀ ଲେଖିଲେ 28 ଅଙ୍କେ ହରି ଶ୍ଵେତ ସ୍ୱପରେ ବିଜୟ କରି ରାଜା ଅନନ୍ତ କେଶରୀ 2028 ମସିହାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ହୋଇଯାଇଥିବ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆରମ୍ଭ ହେବ ଭଗବାନ ନିଜେ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ରଜା ହେବେ ଏବଂ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ପଞ୍ଚାୟତର ସେ ମୁଖ୍ୟ ଭାବରେ ଏ ପୃଥିବୀକି ସେ ପରିଚାଳନା କରିବେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଜନମ ହୋଇବେ ଶୁଭିଲାଣି କୋଳାହଳ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କରିବେ ନାମ ହେବ ମହିପାଳ ମହିପାଳ ରଜା ଇଏ ସରକାର ରହିବନି ଭାଙ୍ଗିଯିବ ବା ଗଣତନ୍ତ୍ର ଲୋପ ହୋଇଯିବ ରାଜତନ୍ତ୍ର ଆସିବ ଆଗେ ଯେମିତି ରଜାମାନେ ଦେଶକୁ ଶାସନ କରୁଥିଲେ ସେମିତି ରାଜଶାସନ ଆସିବ 2028 ମସିହାରୁ ଭଗବାନ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନରେ ବସି ଅଭିରାମ ପରଶ କହିଲେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଅଭିରାମ ପରଶ ଲେଖିଲେ ତାପରେ କରମଳାର ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଜନମ ହୋଇବେ ଶୁଭିଲାଣି କୋଳାହଳ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ମଣ୍ଡନ କରିବେ ନାମ ହେବ ମହିପାଳ ସେ 1932 ମସିହା ଠାରୁ 1963 ମସିହା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଳିକା ଲେଖିଛନ୍ତି ଅଭିରାମ ପରମହଂସ ସେ ସେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ଯେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଦେବ ଦିଲ୍ଲୀ ସିଂହାସନ ମନନ କରିବେ ଆଉ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସେ ମୁଖ୍ୟ ହେବେ କେମିତି ମୁଖ୍ୟ ହେବେ ଅନନ୍ତ କିଶୋର ଦେବ ଭୂପତି ପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବ ବିବାଦୀ ଜଣେ ନଥିବ ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ କେହି ଛିଡ଼ା ହେବେନି ସିଏ ଭୂପତି ଅର୍ଥ ଭାରତର ରଜା ହେଲା ପରେ ଚକ୍ରବର୍ତ୍ତୀ ହେବେ ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀର ସେ ବି ରଜା ହେବେ
ପୃଥିବୀ ସେ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିବେ। ସେତେବେଳେ ସେ ଧର୍ମ ସଂସ୍ଥାପନା କରିବେ। ସେ ଜାଣିବ ଯେ ଆପଣଙ୍କର କଳିଯୁଗ ଶେଷ ହେଇଗଲା, ତାପରେ ସତ୍ୟଯୁଗ ଆସିଲା। ଲୋକେ ସବୁ ଶାନ୍ତିରେ ଯେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବେ, ଯେତେ ଲୋକ ବଞ୍ଚିଥିବେ ସେମାନେ ଅତି ସୁଖରେ କାଳାତିପାତ କରିବେ। ଏଇ ହେଉଛି ଆପଣମାନଙ୍କର କଳିଯୁଗର ବିଷୟବସ୍ତୁ।